Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette pour faire du citron confit. Alors, on aura besoin du citron, 130 g de sucre, 260 g de sel. Il faut bien laisser le citron dans l'eau pendant une nuit avec un petit peu de vinaigre et le lendemain, avant l'utilisation, on va le rincer et le sécher. باش نديرو الحامض المرقد اولا المصير غادي نحتاجو 10 الحامضات 130 غرام ديال السكر و 260 غرام ديال الملحه. غادي نخليو الحامض ليله كامله في الماء والخل. الغد لي غادي نشللوه وغادي نمسحوه باش ما نتلفوش في القياس ديال الملحه والسكر. الا درنا اكثر من 10 الحامضات كل حامضه غادي نديرو فيها معلقه كبيره ديال الملحه مخلطه مع معلقه صغيره ديال السكر. On va prendre un bol, on va mélanger le sucre et le sel. غادي ناخذ واحد الزلافه غادي نخلطوا فيها الملحه والسكر. Pour ne pas se tromper sur le dosage du sel et du sucre, si on va dépasser les 10 citrons, ou bien on peut faire moins bien sûr. Alors pour chaque citron, on doit mettre une grande cuillère de sel mélangée avec une petite cuillère de sucre. Et on mélange bien comme il faut le sel et le sucre. خاصنا نخلطو مزيان الملحه والسكر. Après, on va prendre le citron, on va le couper en 4. Bien sûr, il faut pas couper jusqu'au bout. غادي ناخذو الحامض غادي نقسموه على 4. ما خصناش نقطعوه حتى لتحت، خصنا نخليوه مازال شاد فراسو من التحت. من بعد غادي نشدو داك الخليط وغادي نديروه فيه، وكل مره كنديرو داك الخليط كنوركو على الحامضه باش كتخرج هذاك الماء ديالها ولا داك العصير ديالها، وبفضل هذاك العصير ديك الملحه والسكر كتبقى شاده في الحامضه. Quand vous avez remarqué, chaque fois je vais mettre le mélange que j'ai préparé avant, je vais appuyer sur le citron. J'appuie pour sortir le jus parce que grâce à ce jus là, le sel et le sucre ils vont rester collés au citron. On va prendre un pot qui est propre et on va mettre le citron. Et on va encore appuyer encore un petit peu pour sortir le jus. غادي ناخذوا واحد القرعه اللي معقمه وغادي نديروا فيها الحامض اللي وجد. بيان سور غادي نوركو مازال على ديك الحامضه باش نخرجوا منها داك شويه العصير. بيان سور ما خصناش نوركو بزاف. Voilà, je continue jusqu'à ce que je finis la quantité de citron que j'ai. غادي نكمل حتى ما يبقاش عندي الحامض اللي معوله نديرو في ديك القرعه. صراحه هاد الوصفه هذه سنين وانا كنديرها والحمد لله ديما كتنجح. Voilà, c'est une recette que ça fait des années que je le fais et tout le temps en fait elle réussit à 100% la recette. Après vous me tenez au courant quand vous allez la tester. Voilà, j'ai fini toute la quantité de citron. J'appuie encore un petit peu pour sortir le jus parce que grâce à ce jus là j'aurai pas besoin de mettre ni l'huile ni l'eau et il sera confit grâce à ce jus. فوالا دابا هاد الحامض هذا ما غاديش نحتاج ليه لا الماء لا الزيت، غنخليه غير بحال هكا وهاد الحامض غادي يخرج داك العصير ديالو فين غادي يطيب وغيولي لينا المصير. Voilà, après je ferme bien comme il faut. De temps en temps il faut secouer le pot. مرة خصنا نحركو القرعه. Et on le met dans un endroit où il y a pas de chaleur, il y a pas d'humidité. خصنا نديرو فواحد البلاصه اللي ما فيها لا حراره لا رطوبه ونخليوه لمده شهر et on le laisse pendant un mois.